O, di ba? Why? Magaling yung mentor. Very good. In-apply agad. Applicable. Very good. Oh, forward, sir. Forward. 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 Eh, syempre may natanggalin yan. May natanggalin yan. Dahan-dahan. Mainit sa convention center. Ikot. Sige. Uy. Si Mama Tonet. Nagminaw. And anong gagamitin sa pagkuha ng counter? Anong gusto nyo? Pipe! Sir Joshua, Sir Matel, sisirin mo na ang Carter. Music please. Oh, gamitin ang mouth. Sisirin mo na. It's a big blue sea. Oh. Okay. Ilagay mo. Kagatin mo. Sige. Nagturiman ison. Balak-balak na kayo. Couture. Very good. Oh. Pass the count. Oh. Sir Joel. Dali, sorry lang kayo. Sorry lang kayo. Dali, sorry lang kayo. Kaya, sorry lang kami ha. Okay, sorry lang kami nila. Oh, Sir Joel, ikaw naman. Maghanap ka ng mentor. Magtuturo sa'yo mag-sexy dance. Dali, mentor.